Alas 3 na patay si Jesus Christ, no? Walay gingon ni Birnes. Walay Birnes na. No, yun ba? Wala. Sa Biblia, walay Birnes. Oh, mga gibutang. Alas 3 sa gibutang. Alas 3 sa hapon. Diba? Napatay si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. O nabanaw si Jesus Christ Domingo. Sa kadlawon. Diba? Imo ni basaw ng Biblia, dili na Birnes. Kung dili, ipatay ang Ginoo, Huwebes na ipatay. Wibis ka nila. Diba? Atong duwagan og siguro. Mateo, Huwebes Huwebes. Mateo 12:40. Sama nga sinunas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sulod sa tiyan sa dakong isda. Amen. Diba? Mauusab may tabo sa anak sa tao. Kay magpabilin siya sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ilalom sa yuta. Diba? No, klaro yung pulos kita, no? Gumatag ko diya. Tulo ko, no? Kagabi kagabi ug tulo pod ka adlaw. Tulo ka gabi ug tulo ka adlaw siya ilalom sa yuta. No, diba? Kung panalitan, Birnes, kita tayong Ginoo. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. No? Mga ano? O Biyernes, gipatay ang Ginoo. Sabon. Kaya kay tulog yung kagabi siya. Kaya ba? Tulog ang gabi. Sa ito pa, alas 3, patay siya. Usa kagabi, Biyernes. Dua kagabi, Sabado. Tulog ang gabi, Domingo. Tulog ang gabi. Sa ito pa, Lunes sa buntag. tulog ang gabi, Domingo. Pagkagadaon, Lunes. Lunes, pagkagadaon, Lunes. No, Lunes, no? Klaro ito pulos Ginoo. No, Lunes. Monday. O, Monday. Dili siya matawag Biyernes. Oh. Sa adlaw na punta? Hapon, alas 3 siya napatay, si Biyernes. Pagka Sabado sa adlawan, usa. Domingo sa adlawan, 2. Lunes sa adlawan, 3. Di siya makuha din, no? Sa adlawan. No, di makuha sa adlawan, no? Klaro ito po sa Ginoo. Kung ibis, di pa tayong Ginoo, kuha kayo 2. Pumatula na ito, kuha kayo ng 2. Huwebes, usa sa gabi. Biyernes, usa. 2. Sabado, 3. Pag-asayo sa adlaw Domingo. No, kuha, no? Kung sa adlaw na punta, Huwebes, Biyernes, usa. Sabado, usa. Domingo. Oh, kuha, no? Domingo? Oh, no? Huwebes, no? Pero, pulo sa Ginoo. Sa iyo sa adlaw Domingo. Ngit-ngit pa. No? Ang Ginoo, di patay ko. Huwebes. Pero, pulo sa Ginoo. Ano nga, ang Biblia, maghatag siya o bulan, pizza, o kano sa namatay ang Ginoo. Eh ba? Naluwagan o bersikulo. Juan 1:29. Pagkasunod adlaw, nakita ni Juan nga si Jesus nga nagpadulong kaniya, ningon, dayon si Juan. Aniya na ang nating karnero sa Diyos. Nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Muwagtang din sa sala sa kalibutan, no? Oh. Si Jesus Christ, nagrepresenta o karnero. Kaniro. Mati kaniro. Karnero.
Duwagan og bersikulo. Deuteronomy 16:1. Sa ulugan ninyo ang pista sa paglabay sa angil sa bulan sa Abib. Ba? Bulan sa Abib. Pagpasidungog sa Ginoo nga inyong Dios kay aniya ang bulana gipagawas kamo gikan sa ito sa panahon sa gigabiyon. Ba? Bulan kung sa Abib. April, no? April. Abib gani. April. April. Ba? Exodus 12:1-6. Niingon ang Ginoo kang Moises o kang Aaron dito sa ito gikan karon kini nga bulan mao ang unang bulan sa tuig. April ang unang bulan sa tuig. Dili January. Sabay mo kalendar. Ba? No? Gikan karon kini nga bulan nga mao ang unang bulan sa tuig. Alang kaninyo. Amen. Ipahibalo ninyo sa tibuok katilingban sa Israel nga sa ikanapulo nga mga adlaw nining bulana. Ikanapulo ko nga adlaw nining bulana. Yes. Nining bulana. Ang matag pamilya nag-andam sa usa ka nating karnero o nating kanding. Kung ang usa ka pamilya gamay ra og dili mahurot og sa usa ka karnero, mabahin nila kini sa ilang silingan, sumala sa ginaganon sa matag pamilya o sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang kanding o karnero nga inyong pilion laki nga usa ka tuig ug walay depekto. At imanon ninyo kini hangtod sa ilog-ilog sa ika-14 nga adlaw bulan. No, ika-14 kamo sa adlaw bulan, no? 11, 12, 13, 14. Diin iyahon sa tibuok katilingban sa Israel kining mananapa. Di ba? Kung karon mo Ginoo, ikan ko sa ikanapulo adlaw nining bulan na hantod sa ika-14. Di ba? Duwagan og bersikulo. Exodus 12:18-20. Magsugod kamo sa pagsaulog niini gikan sa kilom-kilom nga adlaw sa unang bulan hangtod sa ika-21. Ika-21 ano? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan ba? Osborne, magsugod ka mo sa pagsaulog niini gikan sa kilom-kilom sa ika-14 nga adlaw unang bulan hangtod sa ika-21 nga adlaw. Oh, no, hangtod sa ika-21 no? Karo po sino? O kinahanglan nga ang pan nga walay ipapatubo nga ang inyong kanon. Yan na? Sa Biblia ato mabasa nga ang pagpista sa paglabay sa angil 7 adlaw. Ba? Bersikulo na to. Exodus 12:19-20. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan walay ipapatubo nga makita diya sa inyong mga balay. Sulod sa 7 ka adlaw si bisan kinsa nga mukaon ug pan nga adunay ipapatubo sa Israelin on nga man o langyaw dili sila nga sakop sa katilingban sa Israel. Ayaw gayud kamo pagkaon og bisan unsa nga adunay ipapatubo panahon nga nang pista. Bisan asa pa kamo nagbuyo. Ba? Mga ano nga 7 kuno ka adlaw no? Ato makita ko ni kung asa kung pista ko ani sa paglabay sa angil. Ato kiya po na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pizza 15 ang pista sa ano, Birnes, no? Pizza 15 ang paglabay sa angil ang pista sa paglabay sa angil, pizza 15. Sige, pito makadlaw. Klaro na ito po sige, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, no? Klaro na. O sa pizza 15, gipatay ang Ginoo sa pista. Ningon man diyo dili sa adlong pista. Diba? Ano? Ningon ano? O, basa na to ha. Sa Mateo 26:2 antod 5. Kamo na hibalo nga sa human sa duwa ka adlaw mao ang kasalaugan sa Pasko o ang anak sa tao itugyan na arong ilan sa krus. No, atod itugyan na arong ilan sa krus, no? Niadtong igayuna usab nagtigom ang kadagkuan sa mga pari o ang mga pangulo sa Maudio dito sa palasyo ni Caiphas. Ang Pangulong Pari nagisgot nila kung unsaon nila pagdakop si Jesus nga dili makaibalo ang mga tao o ingon man ang pagpatay kaniya. Niingon sila nga dili nato kini buhaton sa panahon sa pista. Diba? 15 ba pista? Diba? Birnes sa pista, no? Dili kuno sa adlaw pista. At yung Jesus Christ. No? Dili sa adlaw panahon sa pista kay basig magkagubot ang mga tao. Diba? No? Dili siya gipatay sa pizza 14. Diba? Kaya ito pulong sa Ginoo. Amen. Labis siya gipatay, no? Dili siya gipatay og Birnes. Kaduang semana sa Abril gipatay ang Ginoo. No? Sa Huwebes. Mano? Kaya ito pulong sa Ginoo. Mano nga dili pizza 3, no? Dili pizza 3. Ngunit basahon Biblia, imo ginsusiyon, Huwebes, gipatay ang Ginoo, dili Birnes, dili pud Miyerkules. Di ba? Lahat mo namin nakuha, ang Willis MC. Amen mga kaigsuna. Marining ato makita sa Bible, no, nga ang kadabulan dahil 30 na kayo dayon ang gingon sa Bible nga sa ikaduhang semana. So doy gyud sa mga 14 magsugod no, ikaduhang semana man sabi. So ayun ano na nakita nato sa karon nga panahon na to. Kay high-tech naman kita nato sa atong cellphone bilang isuwid-suwid ang kamatayan ni Jesus Christ dito sa krus, no? Kita na to ilang isuwid. Tradisyon na. Tradisyon. Kita na ko ba sa cellphone ba nga Amen. Hallelujah. gaskwat o krus niya gisumbag ang gaskwat sa krus kita mga to brother gisumbag o gibunalan ba sa katong sa likod niya ang katong gaskwat sa krus si Jesus Christ kunuhay ko to yang isuwid Jesus Christ ba niya kaya nasakitan man siya ang lampo siya iya pong gisumbag. Nari, sumbagay mo sila. Bisa kung sawa ni mong suwiro ni Mos Jesus Christ, di ko kakaswid yun sa iyang kagigin ni Jesus Christ. Yun niya, usapa po. Huwag mo naon nga ang imong pagpinitin siya alang sa kapasayuan sa imong sala. Dili na siya mao. Kaya ulay laing kapasayuan sa sala. Dugo o nagyod ni Jesus Christ. Kaya kanang imong dugo, dili na tagos. Kaya natao na sa pagkikilawas. God, hallelujah. Amen, bawang kay sunan, bisa kung saon pa niyo yun. Magdupa-dupa, pagkatama sa ginawa diya. Paduguan pa niyo nagtama sa ginawa, imong kagalingon sa imong dugo. Di yun ang kapasayuan sa sala yun. Kaya unay lang yung kapasayuan sa sala, ang dugo ng Jesus Christ. Amen. Kaya katong dugo, dili ito siya dugo sa pagkikilawas. Dugo ito sa Diyos. Amen. Amen, bawang kay sunan. Amen. Oh. Pag mato ka sa laing bahay, no? Ato yata kay Pastor Toto. Ato siya i-welcome sa pagkanta nga
Enjoy tayong higap.